বিএসএফ এর হীরক জয়ন্তী দিবস উপলক্ষে আজ সকালে মোটরসাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলার শালবাগানস্থিত বিএসএফ ক্যাম্প থেকে শুরু হয়ে মোটরসাইকেল র্যালি পৌঁছায় গোকুলনগরস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পে। প্রায় শতাধিক জওয়ান বাইক নিয়ে র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের যুবকদের বিএসএফ এ যোগদান করে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান বাহিনীর আইজি অলোক কুমার চক্রবর্তী। देश की और फोर्स की झंडा ऊंचा रखेंगे। और इस बाइक रैली का उद्देश्य है कि जो त्रिपुरा के लोकल पॉपुलेशन में बीएसएफ के बारे में जागरूकता पैदा करना और त्रिपुरा के जो बासिंदे हैं, जो यूथ है, उनको उद्बुद्ध करना कि वो और भारी तादाद में आए और बीएसएफ और अन्य जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है भारत के, उसमें अपनी योगदान दे।